Good morning, viewers. Aji pujur la khobore. Apni kan sob ke bhi swagat kuri ase. Sob se age khobor ai thaka duli. Ekta bishi bhal khobore. Kundu de World Senior Badminton Championship kundu Thailand de hobol ase. Yade India ke represent kuri gina Nagaland praduli 80 saal laka sir ekjon kun laga naam Bendang Jamir ase. Taibra represent kuri bola ase gina ekta bishi khushi la khobor ai ase. Sir Bendang Jamir dule তাইতো এইটো দেখাই দিছে কি H2 লে খালি নাম্বাৰ একলা আছে আৰু তাৰ পৰা দুলে ইণ্ডিয়াকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব এইটো লে কোৱা নিচিনা বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপ কোনটো হ'ব আছে এইটো তাই হলে তাতে ওয়ার্ল্ড সিনিয়র বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপ থাইল্যান্ডে কোনটো মেন্স লগা সিঙ্গল 70 প্লাস ক্যাটেগরি দিবলে তাই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব আছে কিনা জানকাৰী পাই আছে ইয়াতে আবু মেহতা কোনটো লে সেক্ৰেটাৰী জেনাৰেল আৰু ভাইস প্ৰেসিডেন্ট एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लगा से ताई पर भी कुछ है कि ताई तो उले सर बेंदांग जमर के तो ताई लगा निजोर लगा स्कूल लगा दिन पर है दिखी ना आई ऐसे कुछ कुछ और ताई उले बिशी भाल लगता मानो ऐसे और ताई पर उले खुदाई भी एक ता फाइटर था किसे कोर्ट ते भी और उससा लगा भी एक ता भाल मानो ऐसे कुछ भी अब्बू में ता पर चने से कुछ खबर आई था कदू व्यूअर्स kan सब के भी खबर कर दिया से आसाम लगा कार्बी आंगलोंग दिवली इडिया आजिकाली तो अलग टेंशन लगा माहौल चाहिए जा काली लगा दिन दिवली यदि जोंतु कार्बी यूथ लीडर एकजन कुन लगा नाम लिटसोंग रोंगफार आसे ताकि तो जा काली लगा फौजी दिवली यदि पुलिस खान प्रा हावड़ा घाट पुलिस स्टेशन केस नंबर 2025 इतु लगा हिसाब प्रा दिवली ताकि डिटेन करना ताकि दिवली Section 61(2), 351(3), 113(5) আৰু 3(5) ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা BNS লগা হিচাপ প্ৰাদুলি তাকে বুক কৰি না থাকিছে আৰু যা কাল লগা আফটাৰনুন দেহি বুলি ডিস্ট্ৰিক্ট সেশন কোর্ট প্ৰাদু তাকে বেল বি গ্ৰান্ট কৰি দিছে ইদুলে তালগা যোনটো কাউন্সিল আছে তাহান লগাতে পৰা ওরাল সাবমিশন হোৱা পিছতে তাকে বেল বি বুলি তাহান গ্ৰান্ট কৰিছে কিনা জানলৈ পাইছে বুলিবি যোনটো লিড সং ৰংফাৰ আছে তালগা এডভোকেট তাই পৰা কোৱা হিচাপতে খালি দুইটা সেকশন হি মানে লিড সং ৰংফাৰ লগা ওপৰতে বুলি ৰিলেভেন্ট থাকিছে এনেকুৱা আছে আৰু ইটোৰ পৰা কোৰ্ট লগা ডিসিশন কে বি ইনফ্লুয়েন্স কৰিছে কিনা জানকাৰী পাই আছে লিড সং ৰংফাৰ বুলি কোনটো জুডিশিয়াল কাস্টডিতে থাকিছে ইটোতো বুলি বেল লগা বন লগা ফৰ্মালিটি সব হোৱা পিছতে তাইকে বুলি ৰিলিজ কৰি দিবলৈ বি আছে কিনা জানকাৰী পাই আছে যা কালি লগা দিন প্ৰতি नेपाल लगा भितरे बिशी टेंशन लगा माहौल आता थे कुंदु दिले प्रोटेस्टर्स खान प्रा माने डेमोन्स्ट्रेटर्स खान प्रा दो काठमांडू आरो अलग अलग मेजर सिटीज खान दे बोले करप्शन नेपोटिज्म फेवरेटिज्म आरो मिस गवर्नेंस लगा खिलाफ थे कुंदु नेपाल लगा इतना करेंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली लगा गवर्नमेंट আছে তাই लगा खिलाफ তুলি प्रोटेस्ट কৰিছে এতে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড পপুলেশন তাহান পৰা কনফার্ম কৰিছে কি जोंतु कैजुअलिटी खान देखছে मानुवान मुरा लगा जखम लगा इतंतले डाटा तो दान पर हॉस्पिटल प्राउली पूरा कंट्री लगा भितरते किमान की होइसे इतु लगा हिसाब प्राय दान पर रिपोर्ट तो उलाइसे किना खबर पाइसे इदु मामला ऊपर उले जोंतु जेनजी प्रोटेस्टर्स खान देखছে इतंतु नेपाल लगा जोंतु कैपिटल काठमांडू आरो पोखरा बुटवाल धारान गोराही इटारी आरो इनेका अलग अलग जगह दे उली दान पर प्रोटेस्ट কৰিছে तान पर কৈছে কি মহান নিজৰ হি ইটো মুভমেন্ট আছে আৰু তাহান পৰা কৰাপশন আৰু নেপোটিজম লগা খিলাফতে ফাইট কৰিব গইনাবি এতে প্ৰোটেস্টার্স খান পৰা কৈছে केपी ओली लगा गवर्नमेंट পৰা দিলে থ্ৰাসডে लगा দিন মানে সেপ্টেম্বৰ 4 लगा दिन দিলে যোনটো कम से कम দুইটা ডজন लगा নিচিনা প্ল্যাটফর্ম সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেতো ব্যান কৰা দেখছে কিন্তু দিলে আমন সবই জানে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এক্স যোনটো फॉर्मली ट्विटर देखছে और व्हाट्सएप इदु खान लगाते बोली जोंतु नेपाल लगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ना हुआ निमिरे माने इदु मैंडेटरी जोंतु रिक्वायरमेंट আছে रजिस्ट्रेशन लगा इदु तो फेल हुआ पिछे बोली जोंतु नेपाल लगा गवर्नमेंट प्रा इदु सोशल मीडिया साइट्स लगा बोर्डे सोशल मीडिया ऐप लगा बोर्डे बैन करना देखছে नेपाल लगा प्रोटेस्टर खान प्रा बोली जोंतु प्राइम मिनिस्टर केपी ओली আছে তাই लगा रेजिग्नेशन ওপৰতে मांग কৰি গেছে আৰু ইটো মেটাৰ উলে আমান পৰা ভাবা পাবি আৰু বেছি ডাঙৰ হৈ আছে নেপাল একটা 20 সাল লগা প্ৰোটেস্টাৰ পৰা কৈছে কি তাই উলে কেপি ওলি যোনটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে নেপাল লগা তাই লগা গৱৰ্ণমেন্ট লগা বন্দুক লগা গুলি খাবলৈ ৰেডি আছে উলিবি তাই পিছে হাতি বলে ৰেডি নাই কিনাবি তাই কৈছে
protesters khan pra protest hule maiti ghar koina thaka juntu hule Kathmandu laga jaga de ase tate fine pra September 8 laga din mane ja kali laga din de hule tate pra morning pra start kurina ina kurise hule bi idu jitia time jai dekhse idu homete ja kal laga time pra hule protest aru bi dangor hoi dekhse idia dangor sawal noile bi dangor bhabi thaka laga khobor ki ase bili juntu Nepal laga prime minister KP Oli ase tai pra itu nishna situation ge control kuribole thaka jaga de mane tai ki hule bi ekta country laga representative ase aru tai pra hole neka country laga duk thaka homete eneka manu khan ke problem dan la ki ase tu buji kina solve kuribole thaka jaga de ulta tahan laga government pra dole shoot at site order digina ase idia aman prole juntu manu khan kun protesters khan kiman jon murise idu khan laga life khan dole ikubi precious noy idu khan laga life khan dole tai khan laga government nimide ikubi kimti nai niki kuina bi bishi manu khan pra social media laga site se bi bishi monduk palaga janese manu kun ba dole chest te goli khaigina treatment kurigina sukude goli khaigina treatment kurigina ahigina bi tai protest man chor bhala guna mon Nepal laga juntu ite government ase idu government to nalage idu prime minister to nalage aru Nepal ke to corruption free banabo kuina protest kurigina ase jankari karne koi dibo ki Nepal de itu juntu incident de rally peaceful rally kuri daga home de uli nega dangor chamela ulai ja para do 19 manu khan laga jan jai kina ase kinu ko ase aru kom se kom 400 manu khan nishna dule bishi biya pra jokam paise kinu ko ase aru itu le kitia Nepal police khan pra dule rubber bullets khan pra aru live ammunition khan pra dule yede juntu demonstration khan kuntu youth khan pra kuri dekhse idu khan laga opore mari daga home de 19 manu khan muri kina aru kwa nishna 400 manu khan jokham pai na ase kina bi chanole pai ase idu mamla opor de aman India laga side pra Nagaland laga side pra Assam laga side pra Northeast laga side pra ule Nepal laga manu khan iman duk home de ule aman sob pra bi tahan laga sath di ase aru tahan pra ji karne kuri ase protest hule bi nole bi tahan iman manu khan laga life sacrifice cha thule idu taman sob pra bi condolence di ase aru jodi government to ekta failure ase kule government laga opor de bi ule itu to har na mani na public khan pra protection kinika kurigna kuribo government laga opor de bi bhavna ekta kurigna ule government jodi tahan nalage kule do itu mamla opor de bhalbra bhavna kuribole bi thaka kota ase kile mane Nepal laga home minister tak pi ule tai to itia resign kuri dise kina bi aman pra khobor pai ase aru itu bodile itia prime minister laga juntu resignation mang kuri ase manu khan pra itu prime minister to resign kuribo na nai itu le aman pra ahi taka din de janole paribo kuina viewers kan sob ke bi janai di ase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead